जय जगन्नाथ। बर्तमान मु बाहरली दी जन को लेकिन बाहर की बुलायापी किंतु से माने जानना कुआड़े जबार अच्छे किंतु मु जानी पूरा प्योरली सरप्राइज से खाली बिली बिला हो कुआड़े जाऊँ कौन करूँ खाली पचारू मो बो भी देख देखु देखु कौन कुआड़े ना तुम जान असुविधा तुम चल हौ साने आप भी देखिले जानवे कुआड़े जाऊ बाहर कुआड़े गोटे बुलिया जाऊँ तो जानी आम कुआड़े जाऊँ आइसक्रीम खाऊँ आमको कहले 4टार बाहर चलते बों को मत कहले आम बाहर सी निजे शो पड़े आम कहले मुझे कहली मुझे खाई शो पड़ी जीवी बोली कि सी माने शो पड़े आम बेकार हईराण हो बाहर अच्छु घंटाटे है जगी ताकर आइसक्रीम खाया भी बाकी थी घर नहीं आइसक्रीम खाई ये आम बो भी पचर बजाई बो आमर पूरा बढ़िया शार्टा गोटे पिंधि बढ़िया देखा चलिलु बुली कुआड़े जाऊँ कि जानू एपर्त भी कहूना कहते गोटे बढ़िया जगटा देखिए आम भी देखू आपण मैंने भी देखते कुआड़े आइसक्रीम मत दौन देखिए मैंने इच्छा हो माने तो कि तू तो खाई है चलो बाबा आसना आम 3 जन पलि बाबा तर मीटिंग पलैसे आम पलि बाबा भी जानना आम मैंने आसचु बोली फोन धरिक कहबू जो कौन ना आम आमको कहले कि तुम 3:30 बाहर खाଇବା ସରିଲା 3ଟାରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ 4:30ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି କେତେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଗଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମିଛୁଆ କୋଉଠି କର କାଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ବେଶୀ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭମୟ ହଉ ଆମେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉଟା ତ ମୋ ଫୋନରେ ଢିଙ୍ଗ 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 ହମ୍ସ एटा तो सप्तशଯ୍ୟା लाइन नुह सप्तशଯ୍ୟା लाइन सप्तशଯ୍ୟା जीवन एटा कोन हमें सप्तशଯ୍ୟା पड़ जाइथिले हां देखले छटाटा मनोमन मारि होइछला कोन कहले बो छटाटा मनोमन मारि होइछला अन्ना लो से जो पवन बाजी बाजी की छता खोली जाइछि ऑटोमेटिक आ बंद कर दबा भौ हमर छता धरि की बसचंदी अबे कोन जाछ म जानि नि आज पवन पूरा उड़ुछि एसी लगे डोर खोल देखिए कुआड़े जाऊँ आम आपण मैंने भी भिडियो लास्ट जाए देखो जापर आम कुआड़े मुझे एक्चुअली सतरे भी जानी आज आम कुआड़े जाऊँ आउे टी हिल्स पाई जाइए आगे टोटाल जानी कि कुआड़े जाऊँ सी गोटे नुआ जगह कौन गोटे देखते से निजे भी जान आज जानी आज जाऊँ मु भी फर्स्ट टाइम देखुची कि एमतिया गोटे जगह क्रिएट होती जोटा कि मु निजे देखिकी माने मु भी निजे माने बिलीव कर पारिनी कि ढेंकानाल एमतिया जगह अच्छी जोटा कि आमर गवर्नमेंट तैयारी करछि जोटा कि आमर स्टेट गवर्नमेंट तैयारी करछि चलंतु देखिबा आपण निजे भी जानि परिबे हैला गाड़ी रखी कहले गोटे बिल्लो पाखर मोले बोले बिल्लो को जीवु बोली ए ओ एते भी मजाक कोन यार बोली बिल्लो को एठी गोटे अछि बिल्लो कलाकृति ग्राम सदैई बेरणी 1.2 किलोमीटर एठू आपन को बाँ को जीवा पड़ो तो आप आम देखु बाँ को गलु आपर देखु आम कुआड़े कुआड़े जाऊ देखो कि व्यूज बढ़िया है सब धान अच्छा ना कौन के जानी आज आकाशटा बहुत सुंदर देखा देखो से पटे सीधा सीधा आसबे तापर सीधा आसिक देखो यही गोटे राइट को टर्न अच्छी लेफ्ट को टर्न अच्छी और राइट को टर्न अच्छी आप राइट को जीवे
ମାନେ ରୋଡ ରେ ହିଁ ଚାଲିବେ ଆଉ କୁଆଡେ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ ଆଉ। ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଆଗରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏମିତି ପଡିବ ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ସ୍ୱାଗତମ କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମ। ଏଟା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ନାଇଁ ଆଉ। କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ତାପରେ। ଏଇଟା ହଁ କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ ଏଇନେ ବନ୍ଦ ନଥିବ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଟା ହେଲା ଅଫିସର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆଉ ପଛପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା। ବନ୍ଦ ନଥିବ ତ ତମେ ଯୋଉ ନାଇଁ 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 ସେଟା ପଛପଟଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୋଲା। ମାନେ 6ଟା 5ଟା 6ଟା ଯାଏଁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲା ତାପରେ ତ ଆଉ ଖୋଲା ରହିବନି। ପାହାଡ଼ ଜାଗାଟା ପୁରା ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ ସଦେଇ ବେରେଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ନବଜୀବନପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ତ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଅ ନିଅ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ଟିକେଟ କାଟନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ। ନୂଆ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ନା ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ କାଳିଆ ବୁଆ। এই ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏମିତି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିନି ବଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରୁମ୍ ବି ଅଛି ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ଆଉ ରୁମ୍ ବି ଅଛି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଅଛି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି କଲେକ୍ଟର ମାନେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଫିସର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ମିଟିଂ ବି ହେଉଛି। ତ ବାକି ରହିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ତତେ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପକ ପକ ହେଇକି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଡେଉଁଛି। ଏପଟେ ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ସବୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାଇଫ୍କୁ କହିଥିଲି କି ତୁ ଆଜି ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଚାଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ମୁଢ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଢ଼ି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମଜା ହେଉଛି। ହଁ ଏଠି ଦେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବୁ। ବାସ୍ ହଁ ଅଳ୍ପ 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 ପକା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଖାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠେକୁଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସିଲେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆସିବେନି ବୋଲି। ଏପଟେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇପଟେ ହଉ ସେପଟେ ସେପଟେ ବହୁ ସେପଟେ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ? ମାନେ ଅସନା ପାଣି ନା ସେଇପଟେ ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଆସିବେନି ବୋଲି। ହଁ ସେଇଠି ବୁଡୁ ବୁଡୁ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଫଟୋଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବେଶୀ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
किंतु एति कहबी कि माने देखंतु या परे बहुत किछि हबा स्पाइडरमैन अछि पांडा पांडा नोडा पिलाने खेलुचंदी हम्मा अछि आपण माने चाहिले भी एई जगह को आसी परिबे प्री वेडिंग शूट में भी आसी परिबे बढ़िया जगह हेची किछि असुविधा नै देखंतु बायोफ्लक्स अछि एठी माछ भी माने बड़ करा होची मे भी बिक्री करिया पे मु जाननी बट एटा ए आइटम बायोफ्लक्स मु एपटे देख रुह टिके मु एपटे देखु एटा देखंतु भल भल पूरा माटी घर वाले पेंटिंग भी हेची प्री वेडिंग शूट पे भी बहुत बढ़िया हेची मोर तो पाखर देखा हां एटा कहंती बायोफ्लक्स बो हमर बतक मानु खाया दोचंदी बो दियंतु दे एबे दे हाँ ये केंदी बसिकी बतक मानु खाया दोचंदी बो हमर केडे सुंदर दउथिले खाइया को ये आसला तांको डरी की सब बबौचंदी और पळइले सब ये केन तळे बसी गलेनी देखु नांती ओइठे हम छिड़ाई चंदी बहु बडा दउथिले कामुड़ दबनी आसी बोटरे बसियो परा ये बुलिले भल लागला ना बहु भल लागला ना नहीं बुलिया को बहुत भल लागला ना मना करथिला आसीनी बोली आसीले आ एथर जी आसीबे आ कपिलास न जाई के एठिकी आसिया हमर ओडे जी ओडे ढेंकानाळ आइले कोन ना कपिलास भी जिबा माने एटा ओडे नुवा जगह हे गला भल बुलिया पई आ ना बहु आसी एथर समस्ते आ पार्क भी अछि सब जिनस अच्छे हम बहुत बढ़िया खाया दौरान ये तांकर बइचंती सेठी से काई आसंते खाइया को हां तम कथा सुनी मानी से की उठी गले अरे खराब तो पूरा तमे देई पाइलनी बहु केडे सुंदर दउथले खाइया को तमे देई पाइलनी बतक दोस कालिया पुआ हे गलनी रे झाल रे पूरा खरा टिके होची बोली गरम होची केन माड लागुचंदी बतक गुडा बहु को हमर बहुत बढ़िया लागी छी बहु सेति में पूरा खुशी रे जाउचंदी बुल दउचंदी आ एटा होची स्विमिंग पूल माने एटी बोटिंग हे परियो और भाई गलनी बोटिंग करिया किंतु मते बोटिंग करे इच्छा नै प्रबल खरा होची जिबो पानी फानी पसी दे छै ना थाउ जिबानी देखाई दे तो कम से कम देखेली परा एटी ये अरे मते देखानी माने बोटिंग एरिया टा देख भल हेची शीत दिन बढ़िया हबो माने बुलिया को बोटिंग करिया को बहुत बढ़िया हबो करछन एटी देखो केते खुशी रे बोटिंग करछन लोक माने बंधु आमे एठिकार जने भाईना को संगे अछु कि माने ए लोकेशन ऊपर से कहि परिबे से एटी जगह रखा सब करूचंती भाईना किछि कोहंतु ए लोकेशन विषय माने के करचंती केमती करचंती कि कोन पई माध्यम रे हेजी कलेक्टर के माध्यम रे अच्छा माध्यम की वीडियो दायित्व देइछंती हमरे जे एसी ग्रुप हां हां अपन जे हां जीपीएल महिला मान को दिहाई छी अच्छा अच्छा जीपीएल एटी भाउजो भी अछंती जने आउ तो अच्छा सेक्रेटरी अछंती अच्छा अच्छा देखंतु हमर ए भाउजो अछंती एठी जने कोन अछंती आपण सेक्रेटरी अछंती भाउजो भी एठी बुझा रखा करछंती आपण माने आसिले भी आंको संगे देखा करि परिबे आ ये भी आपण को एठी अच्छा एठी कोन भाउजो धरंतु आपण के बाहरु हमर आसीबे एठी रूम पई किछि सुविधा अछि रूम पई एबे हमको कोन अगस्त 15 दिन हमको दायित्व दिहाई छी अच्छा हॉस्टल अछि रहिया पई केंति कोन सुविधा हम कलेक्टर कहले हम जानिनु अच्छा वर्तमान ने सुविधा हेनी त माने आगु जाई कि सुविधा हेई परिबो वर्तमान डेवलपिंग चाली छी आपण कालो भी लोक माने ए सप्ताह जे पाखा पाखी लोक तो तन करी किछि भी प्रॉब्लम हेले आपण हैरान हबार भी चांस भी नाही एमती भी ढेंकानाल आपण माने जानचंदी कि एमती किछि प्रॉब्लम हुए भी नाही आ आपण आसंतु बुली कि जानतो गोटे थरो आपण भी जानि परिबे केते बढ़िया जगह हेची तर व्यूज टा भी केते मस्त हेची पूरा रिसोर्ट वाला लागुची प्री वेडिंग शूट ପାଇଁ भी मस्त ओ हां कहू छ डॉक्टर मन खाली हंस पकरे हंस ना बत्तक गिरेटा कोन कहले बो हाउ को नालरू नै गेचंती पौवा को ना आपण को घर तो समस्त गोरा एटा केनी कालिया भुआ हेले आपण घर तो समस्त गोरा ये केनी कालिया हेले जेजे माने तुम अपन नालरू धरि के आइचंती हां गोटे मिनिट एडी देखंतु पिजुली गछ लागिची आपण माने एबे पिजुली फळले बड हेले खाइया
ଏବେ ଜାଣି ପାରିବେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଶୀତ ଦିନ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି ନା ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ଏତେ ପାଖକୁ এটা নিহাতি ଦେଖିବେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡୁଛୁ ୟା ପରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଜାଗାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାର ଏତେ ହେଇନି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ନିହାତି ଆସିବାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସେୟାର କରିବେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ନିହାତି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବେ ଆଉ ଯଦି ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ନୂଆ ଜାଗା ଆଉ ମୋ ଦିଦି ହେରିକା ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଏଠି ଆମ ବୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିହାତି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ମୋତେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିହାତି ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି କହୁଛି ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଏଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ହଂସ ଅଛନ୍ତି ସରି ବତକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଢ଼ି ନିହାତି ନେଇକି ଆସିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ବୋଉ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରିବେ ହଁ ଦେଖିଲେ ଆମ ବୋଉ ବି କହିଲେଣି ତ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଉ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ କ'ଣ କୁହ ଆସିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହଂସ ଠେକୁଆ ହଁ ବୋଉ ଏଇଆ କହିଲେ ଯଦି ନ ଶୁଭୁଥିବ ବୋଉ ଏଇଆ କହିଲେ କି ମାନେ ଆସିବେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ କେତେ ବତକ ଅଛନ୍ତି ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବୋଟିଂ ହଉଛି ନିହାତି ଆସିବେ ବୁଲିକି ଯିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଏଇଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା ତ ଆଠୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ବି ହେଇଯିବ ଗଛପତ୍ର ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନ ଆସେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିବି ଆଉ ମୋ ଦିଦିକୁ ବି ନେଇକି ଆସିବି ଏଥର ଯିଏ ବି ଆସିବି ବେଶୀ ଦୂର ବି ନୁହଁ ଆମ ଘରଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଓକେ ରହିଲୁ ବାଏ 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 ବୋଉ ବି ବାଏ କରୁଛନ୍ତି ବାଏ ବାଏ